I find out that the 7-Eleven store in front of where we live was being stolen. Yeah, a truck broke the window. It was like a movie. So I went outside just to make sure the guy that was working inside, he was okay, And thankfully he was fine. We called the police. Police came. My bad, I'm going really fast. Keep going, I'm sorry. And finally, everything was, fine. And I learned a really deep and important lesson from what happened in the morning. So take note. Pagi ini ada insiden yang terjadi dan saya ada satu pelajaran yang saya dapati daripada apa yang sudah terjadi. The lesson I learned is never live close to a 7-Eleven. Jangan pernah tinggal di sebelah 7-Eleven. Bahaya. It's not a good idea. Trust me. Today we will be speaking about stones. Pagi ini kita bicara mengenai batu. I don't know if you have seen a tomb from a Jewish person. Saya tahu apa Anda pernah melihat makam atau kuburan daripada orang Yahudi. It's interesting that you will not find any flowers in it. Di kuburan orang Yahudi Anda tidak dapat dapati di sana ada kembang. Tidak ada kembang di kuburan orang Yahudi. You will find stones. People put stones in the tomb. Bukan bunga tapi ditaruh di sana batu. There are no flowers. Bukan kembang atau karangan bunga ya. And I remember a teacher from seminary. Saya ingat ada seorang guru dari satu seminari. He asked a Jew person why they put stones instead of flowers. Jadi guru ini tanya kenapa gantinya kembang ditaruh di sana batu. And he answered with a really short phrase. Dan jawabnya singkat saja. Flowers perish. Kembang itu akan layu. But stones endures. Tapi batu itu bertahan, tahan lama. Placing a stone on a grave, menempatkan batu di kuburan, leaves a lasting reminder of love and respect for the person who died. Meninggalkan peringatan yang kasih untuk yang selama-lamanya untuk orang yang kita kasih. In Judaism, dalam ajaran orang Yahudi, to remember something is really important. Mengingat sesuatu yang terjadi adalah sangat penting. And a stone symbolizes that memory will keep being in the minds of the people. Jadi batu itu melambangkan memperingati sesuatu yang akan bertahan lama di dalam ingatan. Stones have a great significance in Jewish culture. Batu mempunyai suatu makna yang sangat penting dalam budaya orang Yahudi. And history and their religion. Di dalam hal sejarah dan juga agama. And the construction of their places. Dan konstruksi daripada tempat mereka. And there are many places in the Bible where you can see stones play a really important role. Di dalam Alkitab kita dapat melihat banyak insiden di mana batu itu mempunyai peranan yang sangat penting. You remember when Jacob put a stone and pour some oil in it and he make a covenant with God? Jadi kita ingat bahwa Yakub satu kali mengambil batu dan dia membuat suatu perjanjian dengan Tuhan. What about Joshua? Bagaimana dengan Joshua? When they placed 12 stones after crossing the Jordan River. Dan pada waktu itu mereka menempatkan 12 batu setelah mereka itu menyeberangi Sungai Yordan. What about the 10 commandments? Bagaimana dengan 10 hukum? They were written in what?
and stones. Jadi 10 hukum itu ditulis di atas batu. What about the breastplate in the high priest? Bagaimana dengan tutup dada daripada imam besar? He had 12 precious stones Ada 12 batu-batu yang berharga. representing the 12 tribes. Ini melambangkan 12 suku. And they Israel. also have these two stones, Urim and Tumim, Dan juga ada batu yang ditulis Urim dan Tumim. that they were used for the decision making. Ini batu ini dibuat untuk mengambil keputusan. What about the stone described in the book of Daniel? Bagaimana dengan batu yang dilukiskan di dalam buku Daniel? That it was cut with no human hand, Batu ini dipotong dengan tanpa pertolongan tangan manusia. and that destroyed the statue of this king. Dan batu ini menghancurkan patung daripada raja. What about the stones that were used in the construction of the temple of Solomon? Bagaimana batu yang digunakan pada waktu dibuat bait suci daripada Salomo? As you see, there are many important stones in the Bible. Di dalam Alkitab banyak batu-batu yang penting. And today I will be talking about one important stone. Pagi ini saya akan membicarakan satu batu yang penting That is mentioned in a psalm, yang tertulis dalam buku Mazmur. Psalm 118:22. Mazmur 118 ayat 22. Mazmur 118 118:22. Mazmur 118 ayat 22. Yes, please. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. The stones the builders rejected had become the cornerstone. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang batu telah menjadi batu penjuru. So we'll be talking about the cornerstone. Kita akan bicarakan mengenai batu penjuru. You know, in Jesus' time, Pada zaman Yesus, all of Israel knew about this stone, the cornerstone. orang Israel semua mengenal siapa itu batu penjuru. It was a well-known historical account. Ini adalah satu cerita sejarah yang sangat terkenal. The rejected stone was found beneath the Temple Mount. Batu yang ditolak ini yang terdapat di dasar daripada gunung Bait Suci. And it weighs around 500 tons. Dan beratnya 500 ton. That's the same of 3 blue whales together. 3 blue whales. Okay. Sama dengan beratnya 3 ikan paus. 3 ikan paus. 500 tons. 500 ton. Actually is a engineer miracle. Jadi ini adalah suatu miracle, mujizat arsitek. That the Israelites were able to move that big stone to the place they needed to move it. Dan mereka bisa memindahkan batu yang besar ini. When Solomon's temple was built, Pada waktu bait Salomon dibangun, the immense stones used for the wall and foundation were completely prepared in the quarry. pada zaman Probably. Yeah, you can see it here now. Oke, dikatakan sini bahwa pembangun bait Salomo, Yep. batu-batu besar telah dipersiapkan di tempat penggalian sebelum dikirim ke lokasi pembangunan. Para pekerja hanya perlu meletakkan pada tempat yang tepat.
Ada satu batu dengan ukuran yang tidak biasa yang awalnya ditolak karena tidak cocok. Batu itu dibiarkan begitu saja, tetapi pada akhirnya ketika para pekerja membutuhkan batu penjuru yang kuat dan tahan lama, mereka menyadari bahwa batu yang telah lama mereka tolak itu adalah batu yang sempurna. So when they were building Solomon's temple, Jadi mereka sedang membangun bait Solomon. they were making all these stones in a place where the stones were taken. Jadi mereka mengambil batu ini, And the stones were like a puzzle. They were going to come together. oh ini sebagai teka-teki, ini harus dipasang bersama-sama. They were not using any tools inside the temple. It was Jadi an pada waktu itu mereka tidak menggunakan alat di Ka'bah itu. So the builders, they had this big stone, Jadi para tukang bangunan mereka memiliki batu ini. and they don't know what to do with it. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan batu itu. So they placed it aside, Jadi mereka itu kesampingkan itu batu itu, where the sun, the rain, di mana hujan, matahari, the wind dan angin was under and trying to destroy this stone, but it couldn't. Tapi semua unsur-unsur tadi coba merusakkan itu batu itu, tapi tidak dapat dibinasakan batu itu. Tidak. Finally, the builders need a really strong stone. Dan akhirnya para tukang bangunan itu mereka memerlukan suatu batu yang benar-benar kuat. And they try several of them. Mereka coba beberapa jenis batu, But all the stones they tried, they were cracked. tapi batu-batu ini semuanya retak, hancur. They were not as strong enough Batu-batu ini tidak cukup kuat. until they find the perfect cornerstone. Dan pada akhirnya mereka mendapati batu penjuru yang sempurna. You know, actually Jesus took this Bible verse on Psalms Jadi Yesus mengambil ayat ini di buku Mazmur and point himself at as the cornerstone that was rejected by the builders. dan dia menunjukkan bahwa batu yang penjuru yang ditolak itu adalah dirinya sendiri. That's in Matthew 21. We will not read it. We will not read it, but it's in Matthew 21. Oh itu kita tidak akan baca, tapi kisah ini terdapat dalam Matius 21. And he was telling the religious leaders Dan dia mengatakan kepada para pemimpin agama that as the stones that was rejected by the builders, dan sebagai batu yang ditolak oleh para tukang bangunan, he was being rejected by them. dan Yesus ini, batu penjuru ini ditolak oleh mereka, orang Yahudi saat itu. Jesus point himself as the cornerstone. Jadi Yesus menunjuk bahwa batu penjuru itu adalah dirinya sendiri. And Paul in 1 Corinthians chapter 3 verse 11 Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan oleh Rasul Paulus, says, "For no one can lay any foundation other than the one already laid." tidak ada seorang dapat menerapkan dasar yang lain daripada Which is Jesus Christ. dan selain daripada Yesus Kristus sendiri. Jesus also told a parable about building in the stone. Yesus juga mengatakan bagaimana kita harus bangun di atas batu. And he compared this wise man with a man who built in the sand. Dan dia membandingkan orang bijaksana yang membangun di atas batu dan orang yang bodoh yang membangun di atas pasir. And you know the story, the wind came, the water came, everything. Dan kita tahu ceritanya, datang air dan angin, And the house that was built in the stone, in the rock, dan rumah yang dia bangun di atas batu, was able to endure. dia bisa bertahan. But the house that was built on sand Tapi batu yang dibangun di atas pasir
got destroyed. Hancur. There is a story about a wealthy man Ada cerita mengenai seorang yang kaya who asked his son-in-law that was an architect to build a house for him. di mana anak mantunya adalah seorang arsitek. So he gave him a lot of money. Jadi dia berikan kepada anak mantunya ini uang yang jumlah yang besar. And he said, don't worry about using the money. Use as many as you need. Jadi uang yang saya kasih ini jangan tahan-tahan, pakai semuanya. However, the son-in-law akan tetapi anak mantunya ini wanting more profit for him. Dia ingin dia curang, dia mau mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. He used cheap materials and hired inexperienced workers. Dia beli bahan-bahan yang murahan dan dia menggaji orang-orang dengan gaji yang murah. So he can keep more money in his pocket. Agar supaya uang itu bisa masuk kantongnya. So he finished the house. Rumah itu selesai. And when the house was completed, dan pada waktu rumah itu sudah selesai, the old man smiled and said to him, jadi orang tua ini senyum dan mengatakan kepada menantunya, what a beautiful house. Oh, indah sekali rumah ini. This is my gift to you. Ini adalah pemberianku untukmu. The son-in-law was choked. Dia begitu terkejut. His greed had led him to build a weak house. Oleh karena keserakahannya, dia membangun rumah yang jelek. And that happened to any person who tries to build his life and other foundations instead of building in Jesus. Begitulah orang yang mau membangun hidupnya di dasar atau fondasi yang lain selain daripada Yesus. Question is, pertanyaannya, what kind of foundation are we building our lives upon? Di dasar yang mana, fondasi mana kita membangun akan kehidupan kita? Peter says in 1 Peter chapter 2 verses 4 and 5. Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. As you come to him, the living stone, pada waktu kamu datang kepadanya sebagai batu yang hidup, rejected by man, yang ditolak oleh manusia, but chosen by God and precious to him. Dan dipilih oleh Allah dan sangat berharga di matanya. And Luke says, dan Lukas mengatakan, everyone who falls on the stone will be broken to pieces. Dan siapa yang jatuh di atas batu akan hancur. But on whoever it falls, it will crush him. Dan kepada siapa dia jatuh, dia akan hancur. So what is better? Jadi apa yang lebih baik? To fall in the stone? Jatuh di atas batu itu? Or for the stone to fall on you? Atau batu itu yang menimpa kita? That happened to Paul. Ini terjadi kepada Paulus. You remember the day he fall? Ingat pada waktu Paulus jatuh? From his donkey? Dari keledainya? He had an encounter with Jesus. Saat itu dia bertemu dengan Yesus. He was fighting with God. Di saat itu dia bergumul, berkelahi dengan Tuhan. He was looking forward for the stone to crush him. Dia menantikan supaya batu itu menghancurkan dia. But instead of that, he decided to fall into the stone. Tapi gantinya dia memutuskan untuk jatuh di atas batu itu. And he hurt. Dan dia sakit. He was blind. Dia menjadi buta. He was confused. Bingung. All his ideas needed to change now. Dan semua pemikirannya mau berubah saat ini. From being the persecutor, he became the persecuted one. Gantinya dia menjadi seorang penganiaya, dia menjadi orang yang dianiaya. It's painful. Ini sangat menyakitkan.
That's how sometimes the Christian life can be for one in the beginning. That's how the Christian life can be for someone in the beginning. Nah, ini ya terjadi pada seorang pada awalnya We learn so many bad habits, yang belajar banyak kebiasaan-kebiasaan yang buruk. and then now the Lord is asking us to do and live in a different way. Dan sekarang Tuhan meminta dia untuk berlaku dengan cara yang lain. It's painful, Menyakitkan, but it's better tapi lebih baik. than for the stone crushing you. Dan itu lebih baik daripada batu itu meremukkan dia. Because after the painful process, Tapi oleh karena kehancuran yang menyakitkan itu, as a sculpture takes a raw block of marble sebagaimana seorang pemahat mengambil satu bongkah batu yang besar and patiently carves into a masterpiece, dan dengan sabar dia memahat itu menjadi suatu karya seni. likewise Jesus molds us in what He desires us to be. Begitu juga Yesus membentuk kita di dalam sebagaimana yang Dia kehendaki. So it's better to fall into the stone. Jadi lebih baik jatuh di atas batu itu. The question is, Pertanyaannya adalah, why Jesus is the cornerstone? mengapa Yesus itu adalah batu penjuru? You remember the story from Solomon's temple. Kita ingat cerita daripada Bait Salomo. They tried to look for many stones, Mereka coba mencari banyak batu and all the stones they found, they were cracked. dan semua batu-batu itu tidak kuat, retak. It was only one stone that could support the pressure, the force that the entire building was putting on it. Ada satu batu yang kuat terhadap tekanan, And it was the cornerstone. dan itu adalah batu penjuru. Same as Jesus. Begitu juga dengan Yesus. We ask sometimes why God didn't send an angel to die on the cross for us. Kita bertanya, kenapa Tuhan tidak mengirim malaikat untuk mati bagi kita? And the answer is simple. Jawabnya sederhana. Only one stone could support the pressure. Hanya satu batu yang dapat menahan tekanan. Hebrews 4:15 says, Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, Jesus was tempted in every way, Yesus diuji, dicoba di dalam berbagai cara. just as we are, Sebagaimana kita, yet he did not sin. tapi ia tidak berdosa. Hebrews 2:18 says, Ibrani 2 ayat 18. because he himself suffered Oleh karena dia sendiri menderita when he was tempted, pada waktu dia diuji, he is also able to help those who are being tempted. maka dia sanggup untuk menolong mereka yang diuji. 1 Peter 2:22. 1 Petrus 2 22-25. He committed not sin, Dia tidak berdosa. and not deceit was found in his mouth. Tidak ada tipu daya yang terdapat di dalam mulutnya. By his wounds you have been healed. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. He was the only one able to support the pressure. Hanya dialah satu-satunya dapat menahan akan tekanan. And that's why we don't need to build our lives in ourselves. Itulah sebabnya kita tidak perlu membangun kehidupan kita di atas diri kita sendiri. If we use our efforts Jikalau kita menggunakan daya upaya kita sendiri to build the character that God wants for us to have, untuk membangun tabiat yang Tuhan kehendaki, we will fail. kita akan gagal. The 12 disciples fell. The 12 disciples also fell. 12 murid juga itu gagal. You remember Peter? Ingatkah kita akan Petrus? I will go with you until the death. Aku akan ikut kamu Tuhan sampai mati. He was sure about this.
Oh, dia merasa yakin. Makan lagi. A few hours later, Berapa jam kemudian, he denied Jesus 3 times. dia menyangkal Yesus 3 kali. Yes, he took a sword and cut the ear of the servant. Jadi dia mengambil pedang dan memotong telinga daripada seseorang. But that was not enough for him. Tapi itu tidak cukup baginya. Jesus want Peter to be behind him, not in front of him. Yesus mau supaya Petrus berada di belakangnya, bukan di depan Yesus. Because Jesus know Peter was not able. Karena Yesus tahu Petrus tidak sanggup. As he knows you are not able. Sebagaimana dia mengetahui kita semua di sini. You need to be behind him. Kita perlu berada di belakang Yesus. You need to build on him. Kita harus membangun di atas Yesus. You need to hide on Jesus. Kita harus bersembunyi di dalam Yesus. You need to make him your force, your strength. Kita harus menjadikan Yesus sebagai kekuatan kita. Is the only way your construction will endure. Inilah satu-satunya cara di mana bangunan konstruksi kita akan bertahan. So there is an invitation for you today. Undangan kita untuk pagi ini. Are we building our lives upon Jesus? Apakah kita membangun kehidupan kita di atas Yesus? The unshakable rock? Di batu yang tidak goyah? Are we using our own efforts to build our lives? Apa kita mau menggunakan daya upaya kita sendiri untuk membangun kehidupan kita? Or are we making sure He is the cornerstone? Atau apakah kita mau meyakinkan bahwa Yesus adalah batu penjuru that is holding our lives? yang menopang kehidupan kita? I invite you today Saya mengundang kita semua pada pagi ini to not use cheap materials, untuk tidak menggunakan materi murahan, to stop building without Jesus. Untuk membangun tanpa Yesus. Listen to His words. Dengarlah perkataannya. Take every word He said to your heart. Turutlah apa yang dikatakan Yesus, masukkan dalam hati kita. Because He said, if your words abide in you, Karena dikatakan jikalau firman-Mu diam di dalam kamu, He and His Father will abide in you too. maka Bapanya dan Yesus sendiri akan tinggal di dalam kita. May God help you to build on Jesus today. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun di atas Yesus. Amen. Amin.